Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Good afternoon and welcome everyone. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin dan para peserta atas partisipasinya yang telah bergabung secara virtual di acara hari ini. Acara ini disiarkan secara langsung di laman Facebook Australia Indonesia Muslim Exchange Program selama kurang lebih 1 jam ke depan. Acara ini juga akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu acara peluncuran AIMEP 2021 secara virtual yang terbuka untuk umum, dan sesi kedua yaitu diskusi tertutup yang akan diisi oleh para alumni dan pemateri expert di bidangnya masing-masing. Untuk itu, bagi para alumni yang sudah mendaftar pada sesi kedua, dapat langsung bergabung atau join breakout room sesuai pilihan saat mendaftar usai sesi pertama selesai. Perkenalkan, saya Marini Sayuti. Senang sekali pada kesempatan kali ini dapat menyapa Anda semua dalam acara peluncuran Australia Indonesia Muslim Exchange Program atau AIMEP 2021 yang akan dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat sehat, dan hanya karena perkenannya kita dapat melaksanakan acara hari ini, Sabtu 6 Maret 2021. Para hadirin yang berbahagia, acara ini akan dihadiri oleh beberapa pembicara yang merupakan para tokoh pendiri AIMEP, para alumni, partner AIMEP di Indonesia, serta tamu istimewa yang akan menyampaikan opening remarks dan pesan dan kesan seputar program AIMEP. Untuk menyampaikan sambutan pertama, kami persilakan Ketua Forum Alumni AIMEP, Bapak Yanuardi Syukur, untuk memberikan sekapur sirih dan sekaligus memimpin doa bersama menurut keyakinan masing-masing, agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada Bapak Yanuardi Syukur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Dubes Australia untuk Indonesia, His Excellency Ambassador Gary Quinlan, Dubes Indonesia untuk Australia, His Excellency Ambassador Kristiarto Legowo, Bapak mantan Dubes Australia untuk Indonesia, Bapak Ambassador Philip Knight, para dewan dari Australia Indonesia Institute, Profesor Fealy, Profesor Virginia Walker, dan para alumni AIMEP Australia maupun Indonesia, termasuk juga para senior kami, Profesor Abdul yang hadir di sini, serta para pembicara acara breakout room pada hari ini. Pertama-tama, izinkanlah kami atas nama Forum AIMEP mengucapkan, alumni AIMEP mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara yang pertama kali diadakan di sejarah AIMEP, yaitu peluncuran AIMEP virtual 2021. Ini merupakan kolaborasi yang sangat baik, sangat penting yang perlu kita tingkatkan untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Yang kedua, AIMEP merupakan program unggulan dari Australia Indonesia Institute yang bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman termasuk juga persahabatan partnership antara dua negara, antara Indonesia dan Australia. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku bangsa, Indonesia, Australia dan sebagainya, dan adalah untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Jika kita saling kenal mengenal, maka kita akan saling memahami, dan kalau kita saling memahami, kita akan melanjutkan dengan saling kerjasama. Tentu saja saling kerjasama yang kita lakukan, wabil khusus di Forum Alumni AIMEP, sejak 2002 sampai saat ini, termasuk diantaranya adalah projection of values, projection nilai-nilai seperti tolerance, harmony, unity in diversity, coexistence, termasuk pro-existence, countering violent extremism, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari ta'arufu, berta'aruf, kemudian bekerja sama. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, marilah untuk memulai acara ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian, mari kita mulai dengan saya akan memimpinnya dengan menggunakan doa dari Islam, kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semua, kepada keluarga besar Australia Indonesia Muslim Exchange Program di masa pandemi ini. Kepada mereka yang sakit, berikanlah kesehatan kepada mereka, dan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menjalani pandemi COVID-19 pada tahun ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi duta-duta bangsa, duta-duta perdamaian, duta-duta persahabatan antara kedua negara, untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan partnership yang baik antara kedua negara. Ya Allah, ya Rabbana, angkatlah COVID-19 dari bumi Indonesia, dari bumi Australia, dan juga dari planet ini, agar kami dapat melanjutkan kerjasama terbaik di antara kedua negara. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana yang kau firmankan dalam Al-Quran, yang kau berfirman, Udu'uni istajib lakum, maka fastajibu du'a'ana ya Rahman. Ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah keselamatan, berikanlah kelancaran untuk program kami, acara peluncuran AIMEP Virtual 2021 ini, dimulai dari sekarang sampai selesai dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, dan kami turut mengaminkan untuk kesuksesan program AIMEP dan semoga dapat mempererat hubungan Indonesia dan Australia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Yanuardi Syukur. Memasuki acara selanjutnya, yaitu opening remarks yang akan disampaikan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia, His Excellency Mr. Gary Quinlan, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, yang terhormat Bapak Kristiarto Legowo. Kepada beliau kami persilakan. Selamat siang. I'm Gary Quinlan, Australian Ambassador to Indonesia over the last 3 years. But of course I've been very familiar with so many Indonesian friends and colleagues for a lot longer than those 3 years. I'm recording this message from Canberra, Australia's capital city, before I return to Jakarta shortly. And so I first want to acknowledge and recognise our first Australians, the traditional custodians of the lands across Australia, and in particular the Ngunnawal people, the traditional owners of the land, the Canberra region, from which I'm speaking today. A special welcome, of course, to Bapak Kristiarto Legowo, an extraordinarily successful and well-liked and admired Indonesian ambassador to Australia, and an outstanding friend of the partnership between our two countries. And we do actually have a genuine partnership, and I do want to emphasise that word partnership. Politically, our two countries have never been closer, as both our countries have changed over the last few decades, and as we work ever more closely together to remain resilient countries, resilient societies, in the face of what is the fastest and greatest rate of change, economic, social, technological, political, in human history. Strategically, we work closely to shape our region, to make sure that the region, not just ourselves, is resilient. Economically, we've got a lot more to do with each other, of course, but the new agreement between us, i.e. Chopra, the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership, gives us a new platform, which over the next decade should lead to a closer integration between our two economies. We are, Australia, I think, the trusted partner of choice with Indonesia for technical capacity, economic capacity building, social capacity building, work together in health and gender, and in disaster issues and disaster management. And of course we've been extremely close partners during the crisis we both faced during the COVID-19 situation over the last 12 months. But despite all of that, of course, and the fact we are getting closer and closer, as two neighbours should, we still have a lot more to do. And I think in particular, in what we call the people-to-people area. And that's, of course, a
embraces education, it embraces contact through tourism, it embraces cultural exchange, and it embraces a program like this. But of course it's a more difficult area to measure because you can never know enough about two peoples. Because people change, societies change, new experiences, and people learn more. And then you want to transmit what that learning is to others. And all of that makes it a far more sort of organic and fast-changing process. And a program like this is an integral part of us getting to understand each other so much better. I should say that sometimes people say that Indonesia and Australia, are very, very different. What I want to say about that is true but not true. We're different because obviously we have different histories, different traditions, but ultimately those differences are really just what makes us distinctive as communities and societies. And that distinctiveness gives us huge opportunity, and indeed a need, to know more about each other. So I think that's what the challenge is, but it's also where the greatest opportunity for more success in our relations as two countries lies. And that's why this program, the Muslim Exchange Program, as I've said, is so important. Over the last 2 decades, more than 260 people have gone through the program and formed a very powerful alumnus network which continues to make a very strong contribution to both our countries and the relationship, the understanding, the knowledge between the two of us. Australia, of course, is a hugely multicultural country. We weren't always like that. We began the process of becoming multicultural about 75 years ago, after the Second World War, at the very time when Indonesia was coming into existence as an independent country. So we've been on a similar pathway in a similar timeline. Australia was a very young country at the end of the Second World War, only 40 years old. And so we too have been involved, like Indonesia, in a process of change and development over the same period. I might say, by the way, that people often forget Australia was the strongest supporter of Indonesian independence globally. And President Sukarno asked Australia, nominated Australia, to be Indonesia's representative in the UN negotiations which ultimately led to independence in 1949. And as I say, this was a period after the Second World War when Australia began to change and Indonesia began to emerge. Australia today is a country of around 300 nationalities. We're not perfect, of course, no country is, and we certainly aren't. We're still changing, but we hope we are a successful multicultural society. And please, I know that during this course, you will be able to get a sense, I hope, of what that means for Australia, and indeed make your own assessment about the nature of our multiculturalism and how that affects our values, I hope in a good way. But please make your own assessment as you will, because that kind of assessment, knowledge, is what this program is all about. We've still much to learn, as I say, and I know that Australian participants are very hungry to learn during this program more about Indonesia, but of course more about Indonesian Islam. And that is really quite vital. I want to say that our two leaders, Prime Minister Morrison, President Widodo, when they had their first meeting as leaders in August 2018, our Prime Minister had been Prime Minister for 6 days, and he very deliberately made an early and his first visit overseas to Indonesia, visited Indonesia, then returned to Australia. This is an important reality for us as two neighbours, that we need those links to be so strong. When he met with President Widodo, he talked, they talked about many things, of course, but one area where they both focused was a discussion about interfaith dialogue.
and how we can do more and more with each other on that front, and how much more we need to do. And I want to quote our own Prime Minister, who said to President Widodo that he wanted Australians to learn about Islam through Indonesian eyes. And what he meant by that was not just Australian Muslims learning about Indonesian Islam. He wanted Australians who were not Muslims to learn about Islam as a religion through Indonesian eyes. And that, I think, is a wonderful ambition, and this program, of course, is an extension of that ambition. It's been pretty tough, obviously, this year for everybody, the most disruptive year globally since World War II because of the impact of COVID-19. We're all responding in different ways to maintain the interactions, maintain the contact, and we've been able to do it, of course, through this program by having the program online. And when you think about it, it is a remarkable achievement because a few years ago it really would have been inconceivable to think that we would have young people from both our countries having the opportunity to participate in a program like this based in another country and doing it online. It's great that we've been able to maintain the momentum, and the continuation of these kind of exchange programs this way, because of COVID, has shown how flexible and adaptable we have been to maintain interaction because we needed to be and because we wanted to be. So I think that's a great indicator of the strength, the organics of the partnership between us. Young people, of course, are the key to the program. They're the key to all our programs because they are the future, and obviously the future between our two countries. And so we have been putting in Australia huge emphasis during the COVID-19 crisis on how we can continue to engage with young people for the future. We all look forward to the reopening of borders and the fact and the possibility, therefore, of being able to engage on the ground with each other. And there is light at the end of the tunnel. Been a terrible year for everybody, but we have continued during that period, the two countries, to work extremely closely, economically, social advice, our development programs, a loan and budget support, and now, very, very critically, on vaccines. So there is light at the end of the tunnel, and I do look forward to you all being able to make a continuing contribution over the years ahead as part of the program's network, but also I look forward to the borders opening so you can then complete the program in a way by going to each other's countries, each of our countries. So vital for neighbours to know each other in that very familiar way. And we look forward to being able to complete all of that as soon as we can in the future. But the very best of luck with this program. I've looked at some of the details of the applicants and so on, and I wish you luck in the selection and everything else. But you really are among the best and most impressive in our communities, and I mean that very genuinely. So welcome to everybody into the program. I look forward to your future contributions. Terima kasih. His Excellency Gary Quinlan, Australian Ambassador to Indonesia, Professor Fealy, Ketua Australia Indonesia Institute, Professor Virginia Hooker, Founder Australia Indonesia Muslim Exchange Program, para alumni, pengurus, dan juga kandidat peserta AIMEP yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Shanti Shanti, Om, salam kebajikan. Selamat siang bagi teman-teman yang berada di Indonesia dan selamat sore untuk mereka yang berada di Australia. First of all, I would like to express my sincere appreciation to the Australia Indonesia Institute for nurturing this excellent agenda for almost 20 years. I always say AIMEP is one of the best programs that we have conducted in strengthening further people-to-people linkage between Indonesia and Australia. Saya juga sangat bangga karena meskipun kita berada di tengah-tengah pandemi, teman-teman sekalian semua bisa tetap aktif, kreatif, dan inovatif
sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan pertama kalinya AIMEP secara virtual pada tahun ini. Sikap pantang menyerah memang sudah menjadi ciri khas kedua bangsa kita. Salah satu identitas Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sementara Australia adalah negara multikultural yang selalu mendukung keragaman budaya, termasuk aspirasi Islam sebagai rahmatan lil alamin or blessing for the universe. Program pertukaran tokoh Muslim kedua negara ini tentunya akan semakin memperkuat hubungan bilateral yang sudah memiliki basis yang sangat kuat. Seluruh perwakilan Republik Indonesia di Australia juga secara konsisten menjaga tali silaturahmi dengan para alumni AIMEP melalui acara Alumni Gathering yang tahun lalu diselenggarakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney pada tanggal 6 Desember tahun 2020. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sangat saya banggakan, pesan yang selalu tidak pernah lupa saya sampaikan adalah sudah menjadi ketentuan alam bagi Indonesia dan Australia untuk berdekatan secara geografis. We are neighbors by destiny, but we are good friends by choice. Hal ini juga sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika beliau menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Australia pada bulan Februari tahun 2020, di mana beliau secara cermat menyampaikan, "A friend in need is a friend indeed." Hubungan bilateral kita pada tataran G2G, B2B, dan P2P maupun pada varian lainnya memang telah terbina secara baik. Tapi saya yakin kita tidak boleh cepat berpuas diri. Complacent is never an option, dan kita tetap harus bekerja keras demi membangun hubungan yang lebih erat lagi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah terpilih untuk dapat mengikuti AIMEP tahun 2021. Saya yakin seluruh aktivitas yang telah dirancang akan memberikan kemanfaatan, tidak hanya kepada teman-teman secara personal, tetapi pada upaya kita bersama untuk semakin memajukan hubungan Indonesia dan Australia. Terima kasih untuk semua kontribusi yang telah diberikan. Saya yakin Indonesia dan Australia akan senantiasa menjadi sahabat sejati dan sahabat yang abadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kristiarto Legowo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, dan sebelumnya His Excellency Mr. Gary Quinlan atas sambutannya di acara hari ini. Kita beralih ke acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Australia Indonesia Institute, Profesor Fealy dari Australian National University. Profesor Fealy akan menyampaikan pemaparan tentang pentingnya program AIMEP bagi hubungan Australia dan Indonesia. Profesor Fealy juga terlibat secara aktif dalam program AIMEP sebagai Ketua Panitia Seleksi. But unfortunately, Profesor Fealy tidak dapat bergabung secara live saat ini dikarenakan kondisi kesehatan beliau, namun beliau telah membuat sebuah rekaman video untuk kita saksikan bersama. Ini dia. Selamat siang dan sore kepada semua peserta dan alumni Australia-Indonesian Muslim Exchange Program, program pertukaran pemuda Muslim Indonesia-Australia. Pertama-tama, saya mohon maaf sedalam-dalamnya karena tidak bisa ikut serta secara live dalam acara ini. Untuk 2 hari terakhir, saya merasa kurang sehat dan dinasihati oleh dokter saya untuk istirahat supaya dapat segera sembuh. Saya diajak oleh Rowan dan Prima untuk membicarakan prestasi dan pentingnya Muslim Exchange Program. Dengan senang hati saya terima sebab
Ini adalah salah satu topik yang favorit saya. AIMEP merupakan program yang sangat signifikan dalam hubungan bilateral Australia-Indonesia. Isu agama secara jujur kadang-kadang menjadi hambatan untuk hubungan baik, biasanya karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan satu sama lain. Di Australia, hampir 10 tahun yang lalu, adalah survei yang dilakukan oleh Universitas Monash yang membuktikan bahwa banyak sekali warga negara Australia cemas hati tentang keberadaan umat Islam terbesar di dunia, di Indonesia, yang tidak jauh dari tanah mereka. Walaupun pemerintah Australia sering menyatakan bahwa Islam Indonesia bersifat moderat dan toleran, dan semestinya menjadi mercu untuk umat Islam di negara lain, masih ada ingatan tentang serangan teroris di dalam kalangan masyarakat Australia, dan juga media di sini menyoroti tokoh radikal seperti Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi masih ada trauma dari kejadian terorisme 10 tahun dan lebih yang lalu. Di Indonesia juga kadangkala munculnya wacana bahwa Australia adalah negara yang bermusuhan terhadap Islam. Ada kalanya liputan pers tentang warga yang beragama Islam di Australia yang dicaci maki dan diserang oleh warga non-Muslim, sehingga mereka merasa terintimidasi dan tidak aman di sini. Sesungguhnya, kedua persepsi itu tidak keliru belaka, tetapi juga tidak akurat untuk mayoritas besar umat Islam di kedua negara. Salah satu tantangan untuk Australia dan Indonesia adalah memberikan pahaman yang lebih saksama dan bernuansa untuk setiap masyarakat. Nah, inilah peranan istimewa Muslim Exchange Program. Selama hampir 20 tahun, AIMEP menjadi jembatan untuk komunikasi antara komunitas beragama di negara masing-masing, terutama komunitas Muslim. Dengan AIMEP, pemuda Muslim bisa belajar tentang negara satu sama lain dan memperdalam pengetahuan dan pengertian mengenai dinamika sosial agama di negara lain. Yang perlu digarisbawahi, AIMEP bukan program propaganda atau humas, baik untuk pemerintah Australia maupun pemerintah Indonesia. Kami memberikan ruang untuk setiap peserta AIMEP untuk mengambil kesimpulan sendiri tentang apa yang mereka mengalami dan belajar di program ini. Kami sadar bahwa beda orang, sering sekali beda pendapat mengenai Indonesia atau Australia. Yang penting, setiap peserta punya kebebasan untuk mengucapkan pendapat secara jujur dan juga mereka mengembangkan pemikiran sesuai dengan orientasi pribadi mereka. Kita semua belajar kalau ada pertukaran pendapat yang bebas tetapi selalu dengan hormat kepada peserta lain. Menurut saya, inilah adalah aspek AIMEP yang layak dipuji sampai langit. Program tidak dikendalikan oleh pemerintah Australia atau pemerintah Indonesia, walaupun didanai oleh Department Foreign Affairs and Trade di Australia. Ini karena adalah semacam trust, kepercayaan bahwa dengan baik hati kita semua dapat belajar bersama dan membangun sikap yang lebih bernuansa. Oleh karena itu, saya menilai bahwa AIMEP adalah komponen yang paling penting dalam program diplomasi beragama, yaitu religious diplomacy, antara Australia dan Indonesia. Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Joko Widodo sering membicarakan isu religius dan menganggap bahwa agama dapat menjadi salah satu topang atau tiang untuk hubungan bilateral yang baik. Dengan kata itu, saya ucapkan selamat kepada semua peserta AIMEP dan berharap bahwa program online yang akan mulai hari ini
akan berjalan dengan lancar. Semoga sukses kepada semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara live. Sukses dan mudah-mudahan saya bisa ketemu hampir semua peserta online atau secara langsung lain kali. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Profesor Fealy atas pemaparannya yang begitu komprehensif dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga mendoakan agar Profesor Fealy dapat segera pulih kesehatannya dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Let's move to the next agenda. Selanjutnya kami akan menampilkan video kompilasi berupa testimonials dari sejumlah alumni AIMEP dari seluruh Indonesia dan Australia yang telah berlangsung sejak tahun 2002 hingga sekarang. Selamat menyaksikan. Indonesia is obviously the world's largest Muslim country, but there is such a rich religious history there from Hinduism, Buddhism and Islam. And to see it all kind of mesh together and grow together over the centuries, it's incredible to see the culture, how it's developed. So that was eye-opening to me. I haven't seen that anywhere else in the world. I found that they were quite evolved in their way of thinking about Islam and Deen, and just the way that they have contextualized Islam to be relatable to the generation that they're currently trying to teach it to, and being able to sort of bring it all together, embodying Australian values, Muslim values. Saya mendapatkan sesuatu yang terbuka dari rekan-rekan di Australia. Jadi apapun yang hendak kita diskusikan, kita bicarakan itu dibicarakan dengan terbuka. Jadi tidak ada prasangka satu dan lainnya. Semua bisa mengutarakan pendapatnya dan semua saling menghargai. Saya kira itu sangat baik. Ketika saya berkunjung di sebuah sekolah di Melbourne, di daerah Sabah, saya berjumpa dengan salah satu sekolah di sebuah sekolah Kristen yang berada di sana. Sekolah ini namanya Belcom Grammar, dan ketika di sana saya juga bertemu dengan berbagai aktivitas pembelajaran, berbagai laboratorium, berbagai fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan yang sangat menunjang dan mendukung. Sampai saat ini saya masih mengadakan hubungan baik dengan beberapa alumni di Australia. Bahkan salah satu di antaranya kami berhasil mengadakan kolaborasi bersama, yaitu bersama Asma Hilal, saya dan dia mengadakan sejumlah soccer clinic di beberapa pesantren dengan tujuan mengadakan kampanye kesetaraan gender. So if you're thinking about joining it, absolutely join it. You'll make connections that will last a lifetime. You will have the most phenomenal experience. You will learn so much about Southeast Asia and our neighbouring country that a lot of us just really don't know about. So if you haven't done it already, get on board. Best experience. You will not regret it. I'm totally vouching for it. Good luck. Ya, jangan lupa untuk mendaftar. Baik, acara akan kami lanjutkan, yaitu pemaparan tentang sejarah AIMEP seperti halnya Profesor Fealy. Profesor Virginia Hooker bukan hanya pendiri program AIMEP, tapi telah terlibat sebagai pengurus, anggota panitia seleksi, dan dalam berbagai peran lainnya pada setiap tahun selama 19 tahun berjalannya program ini. Dan saya adalah salah satu peserta yang diwawancarai langsung oleh beliau, dan sedikit bocoran, saya ingat saat itu salah satu pertanyaannya adalah tentang tanggapan saya mengenai momen 212 yang fenomenal terjadi di Indonesia. Untuk itu, I would like to invite Profesor Virginia Hooker as one of the founder of this program. Profesor Nia, please welcome. The floor is yours. Terima kasih. Hello everybody. It's fantastic to see you. Selamat siang teman-teman, teman setia dan teman baru. Terima kasih banyak atas kesempatan ini untuk menerangkan secara singkat latar belakang program AIMEP atau MEP yang gemilang ini. Saya minta maaf atas kesalahan dan kekurangan sebelum dan sesudahnya. Saya diam di daerah pedalaman 100 km dari Canberra, ibu kota Australia. Sebelum orang Eropa dan Inggris datang ke Australia, orang setempat, yaitu orang asli,
sudah mencipta gaya kehidupan yang sangat unik. Kita yang baru datang 200 tahun yang lalu, sekarang mengakui dan menghormati orang aborigin dan gaya hidupnya yang begitu mengesankan. Nama grup aborigin yang tinggal di daerah kami di sini adalah Yuin, dan sukunya dan bahasanya namanya Durga, bukan dewa, tapi Durga. Alhamdulillah masih ada orang Yuin Durga di daerah kami, dan kita semua secara resmi mengakui hak-hak mereka, adat mereka, dan pemimpin mereka tua dan muda. Program AIMEP didasarkan atas respek dan keramatamahan di antara warga negara Indonesia dan Australia pada tingkat orang umum, yaitu AIMEP adalah program orang ke orang, bukan presiden ke perdana menteri atau menteri ke menteri. Dan prinsipnya atau dasarnya adalah keramatamahan di antara orang Indonesia dan Australia. Program AIMEP atau MEP itu nama pertama, Muslim Exchange Program, diawali sesudah peristiwa 9/11 atau 9/11 tahun 2001 ketika Menara 2 di New York dan gedung Pentagon di Washington diserang teroris. Siapa bisa lupa ya? Sesudah itu ada backlash atau reaksi terhadap Islam ekstremis. Di Australia juga ada reaksi, ketakutan dan kejutan. Dan curigaan. Sedikit saya rasa tentang orang Muslim di Australia sebab ketidaktahuan umum tentang Islam dan orang Muslim. Nah, di bawah payung Kementerian Luar Negeri Australia, ada institut khususnya untuk mendukung perhubungan orang ke orang di antara Indonesia dan Australia, sebagai diterangkan oleh Pak Dubes. Ketua Institut Australia Indonesia pada waktu itu, tahun 2001, adalah Pak Philip Flood, bekas Dubes Australia di Indonesia dan seorang diplomat yang sangat cerdas. Pak Philip Flood sadar bahwa sebab Indonesia negara dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam yang paling banyak di dunia, ada kemungkinan bahwa orang umum di Australia akan takut Indonesia sebab kesalahpahamnya. Saya dengan rekan-rekan lain di Universitas Nasional Australia sudah meneliti Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara bertahun-tahun, walaupun masih muda. Pak Philip Flood bertemu dengan saya dan diskusi keadaan Islam di Indonesia pada umumnya dan khususnya tentang tingkat rendah pengetahuan orang di Australia tentang Islam di Indonesia. Menurut Pak Philip Flood, ada kemungkinan orang umum di Australia akan pikir bahwa Islam di Indonesia sama dengan Islam di Timur Tengah dan belum paham bahwa Islam di Indonesia Islam moderat. Saya diangkat menjadi anggota Dewan Australia Indonesia Institute dengan tugas mendirikan program yang bisa menguatkan pengetahuan Islam Indonesia di Australia dan sebaliknya akan memperlihatkan orang Indonesia keadaan Islam di Australia. Tujuan program adalah better understanding lewat hubungan orang ke orang. Dengan almarhum Profesor Merle Rickliffs dan Pak Philip Knight di Melbourne, kita bertiga merencanakan program untuk pemimpin Muslim muda di Indonesia, laki-laki dan perempuan. Untuk detail program itu dan nasihat tentang mengiklankan program baru ini, saya minta nasihat dari Bapak Profesor Yanuardi dan dari Bapak Dr. Yudi Latif yang pada waktu itu mahasiswa S3 dibimbing oleh saya. Menurut Yudi, iklan untuk program MEP
boleh dimasukkan dalam iklan untuk registrasi untuk mahasiswa baru di Universitas Paramadina yang disiarkan di koran Kompas. Dan usulan ini dibenarkan oleh almarhum Profesor Dr. Nur Kholis Majid. Jadi Cak Nur dan Pak Yanuardi menjadi dan tetap pendukung kuat program AIMEP. Ada kira-kira 50 lebih pelamar untuk program pertama pada tahun 2003. Sekarang di bawah kepemimpinan Rowan dan Prima, lebih dari 500 pelamar ada lebih daripada 500 pelamar dan proses pelamaran lewat internet. Dan dari awal sampai sekarang, kualitas pelamar sangat tinggi. Satu tugas yang sangat susah adalah seleksi kandidat yang paling cocok dengan tujuan program gemilang ini. Saya sendiri menjaga program AIMEP selama 8 tahun lebih. Dan sesudah itu saya dijadikan seorang anggota panel seleksi bertahun-tahun. Tetapi tahun yang lalu, saya step down sebelum saya di-step down. Sangat mengharukan bahawa peserta program AIMEP menjadi alumni AIMEP yang setia dan teguh. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan yang begitu aktif dan ikhlas. Sebagai nenek program ini, saya sangat bangga hati dan sampaikan congratulations, tahniah, selamat kepada Rowan dan Prima dan semua alumni yang setia dan kepada pelamar yang akan datang. Semoga sukses selalu. Dan kepada Pak Fealy, semoga lekas sembuh. Bye. Ya, terima kasih banyak Profesor Virginia Hooker atas penjelasannya yang ringkas namun padat tentang sejarah program AIMEP dan bagaimana terbentuknya program yang istimewa ini. Bagi para peserta yang lolos seleksi mengikuti program ini, tahun ini akan ada kesempatan juga untuk bertemu dengan para pendiri AIMEP pada salah satu sesi di program virtual AIMEP nanti. Perlu diketahui bahwa selama hampir 20 tahun, terakhir program AIMEP telah difasilitasi oleh salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Paramadina yang didirikan oleh almarhum Nur Kholis Majid. Untuk kerjasama yang luar biasa ini, kami ingin mengundang perwakilan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Prima Naomi, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di acara ini. Kepada Profesor Prima Naomi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to God for all His graces and gifts. Today, I would like to send my wishes for everyone to be safe during this unprecedented situation. My name is Prima Naomi, the Rector of Universitas Paramadina, Indonesia. On behalf of Universitas Paramadina, I would like to express my sincere appreciation to the Australian Embassy, especially for Australia-Indonesia Institute for the precious opportunity to collaborate in the Australia-Indonesia Muslim Exchange Program, or AIMEP, which has been held since 2003 during the leadership of Mr. Anies Baswedan, and then continued until the leadership of the late Prof. AIMEP program provides an opportunity for young Muslim leaders from Indonesia to visit Australia for 2 weeks, and also young Muslim leaders from Australia to visit Indonesia. The founder of Universitas Paramadina, the late Professor Dr. Nur Kholis Majid, said, "Openness is humility not to feel always right,
willingness to listen to other people's opinions, and choose which one is better. The spirit of AIMEP program is in line with the visions and mission initiated by the founder of Paramadina University. Being an open-minded Muslim is necessary to encourage the formation of civil society in Indonesia. Young Indonesian Muslim leaders who visited Australia had the opportunity to understand, to experience, and to learn many aspects about Islam and Muslims in Australia. Through the dialogues and discussion with Indonesia and Islamic experts on Australia campuses, government officials, media journalists, activists, and interaction with the Australian Muslim community were broadened their perspectives. All these processes hopefully will foster the strategic mutual openness and then bring the positive results of mutual respect between Indonesian and Australian Muslim leaders to cooperate in the noble purpose of both countries. In the context of relation between Indonesia and Australia, people-to-people diplomacy is an effective to touch the bottom layers of the countries, to make good neighborhood diplomacy between the two countries that are geographically adjacent to each other territory. On behalf of Universitas Paramadina, I would give the continuous support to all of the noble initiative through AIMEP program. In the future, this AIMEP program will always bring sustainable benefits to our community. May God's blessing to us all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Prima Naomi dari pihak Universitas Paramadina atas kerjasamanya yang berkesinambungan dalam mewujudkan program AIMEP hingga saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari senior alumni AIMEP tahun 2002. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Abdul yang merupakan alumni angkatan pertama AIMEP. Kepada Bapak Mukti, kami persilakan. Terima kasih Marini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kawan-kawan di Australia, selamat siang bagi kawan-kawan di Indonesia. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat bersama-sama dengan para alumni AIMEP dan juga para peserta dan calon peserta untuk program AIMEP pada tahun ini. Saya adalah alumni pertama dan saya ingat tahun 2002 saya diwawancara oleh Ibu Virginia Hooker di Hotel Arya Duta di Jakarta. 19 tahun yang lalu, pada bulan Juli, saya sebenarnya sedang dalam tanda petik gitu bertarung di Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya. Di tengah-tengah muktamar itu saya kabur ke Jakarta untuk mengikuti seleksi AIMEP dan waktu itu saya diwawancara oleh Ibu Virginia Hooker dan juga Pak Rector. Kita doakan semoga Pak Rector beristirahat dengan tenang. May he rest in peace. Saya ingat saya adalah peserta yang terakhir karena setelah diwawancara saya bertanya Bu Mada Bunia dan Pak Rector siapa lagi setelah ini. Dia berdua dengan tersenyum mengatakan you are the last candidate. Anda adalah peserta terakhir. Terima kasih Bu Nia dan Pak Rector yang sudah bersabar menunggu saya. Tapi walaupun saya diwawancara terakhir,
saya adalah peserta yang berangkat pertama bersama saudara Syukur dari Aceh. Sangat menarik tentu saja, dan saya ingin mengatakan dan menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan berpartisipasi dalam program AIMEP ini, karena bagi saya salah satu tonggak penting yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan saya dalam kepemimpinan baik di ormas Islam maupun di berbagai institusi adalah AIMEP ini. Adalah bagian dari rangkaian panjang bagaimana saya bisa memperdalam dan memperkuat kemampuan kepemimpinan serta membangun jaringan yang seluas-luasnya dengan berbagai kalangan di Australia. Tentu saja 19 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi saya kira tadi Bu Nia sudah menyampaikan tahun itu hanya ada sekitar 50 kandidat, tapi sekarang sudah 500 kandidat. Satu perkembangan yang luar biasa yang menunjukkan betapa AIMEP telah menjadi bagian penting yang telah tidak hanya memberikan kekuatan dan kemampuan bagi para calon pemimpin Muslim dari Australia maupun dari Indonesia, tapi juga tadi disampaikan oleh Pak Duta Besar Pak Kerry dan juga Pak Kris telah membantu dalam banyak hal bagaimana AIMEP ini dapat memperkuat people-to-people relation, bahkan juga people-to-people engagement. Saya ingat waktu itu Mas Rowan yang mendampingi saya selama 4 minggu di Melbourne. Dan waktu itu Mas Rowan masih sangat muda, dan sekarang sepertinya tambah muda saja Mas Rowan. Tapi tentu saja kenangan 19 tahun itu adalah kenangan yang penting karena memang it is not only memorable, but also one of the very important cornerstone for my career now. Saya kira ini adalah bagian penting bagi siapa saja yang berminat untuk mengikuti program ini, bahwa memang banyak hal yang bisa kita raih, banyak hal yang bisa kita capai melalui program AIMEP ini. Saya banyak mengenal wajah-wajah yang ada di layar ini. Wajah-wajah yang ada di Zoom ini adalah wajah yang sekarang menjadi bagian dari tokoh penting di berbagai bidang di Indonesia dan menggambarkan the diversity of our country, kebinekaan dari negara kita, dan ini saya kira sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Islam Indonesia tidak pernah tunggal, dan Islam Indonesia adalah bagian penting yang disampaikan Pak Greg tadi sebagai bridge, ya, sebagai jembatan yang dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan Australia. Saya beruntung bisa bergabung dengan AIMEP, dan saya tentu saja berharap agar di masa yang akan datang program seperti ini dapat terus dilanjutkan. Ada banyak negara yang memang mencoba untuk melakukan upaya-upaya serupa, dan sebagian berhasil dengan baik, tapi sebagian juga memang belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Tapi AIMEP ini adalah one of the example, salah satu dari sekian banyak contoh bagaimana inisiatif yang tumbuh dari komunitas Indonesia Australia dapat memperkuat hubungan kedua negara. Saya belajar bagaimana memahami, menghayati perasaan kaum minoritas ketika bertemu dengan berbagai kalangan Muslim di Australia, dan saya memahami tentang bagaimana pentingnya membangun relasi di tengah kemajemukan masyarakat. Tentu saja Indonesia Australia memiliki kesamaan dari sisi multikulturalisme dan pluralisme. Mungkin Australia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena mereka adalah bangsa yang memiliki latar belakang negara dan budaya yang berbeda-beda. Mereka semua berhimpun dalam sebuah tanah yang bernama Australia. Tentu Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga memiliki pluralitas dan kemajemukan serta keragaman yang sangat kaya, tetapi tentu saja kekayaan itu adalah kekayaan yang bisa kita himpun menjadi sebuah kekuatan kalau kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Saya belajar bagaimana saling menghormati itu menjadi bagian penting, bagian dari bagaimana kita tidak hanya mengapresiasi orang lain, tapi juga kita mengapresiasi diri kita sendiri. Selamat pada seluruh jajaran AIMEP, Ibu Nia, terima kasih, juga kemudian Mas Rowan, yang sekarang sudah menjadi tokoh penting, juga Pak Philip, yang juga selama saya di Melbourne mendampingi saya, dan terakhir saya ketemu tahun lalu sebelum terjadinya COVID ini,
Kami sempat berdua bertemu di Konjen Indonesia di Melbourne, dan saya kira pertemuan fisik yang sangat sulit terjadi bukanlah kendala untuk kita saling memperkuat hubungan karena ikatan emosional dan ikatan persahabatan yang terbangun di antara kita. Saya kira demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan semua kita senantiasa sukses dan semua kita memberikan kontribusi yang signifikan untuk menciptakan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Abdul Mufti. Dan memang sangat very insightful dan semakin dipahami bahwa pentingnya menjaga dan membangun people-to-people engagement dan juga jaringan di Australia. Baik para hadirin, seperti yang diketahui bahwa pertukaran pemuda-pemudi Muslim dalam program AIMEP ini dilakukan dalam 2 arah. Tentu banyak sekali kesan dan pesan dari para alumni saat mengikuti acara AIMEP di kedua negara. Untuk itu, mari kita bersama saksikan pesan dan kesan Ibu Tasneem Chopra, seorang alumni AIMEP 2015 dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum everyone. Nama saya Tasneem. Tasneem Chopra. I am a past participant of this program, and I would like to welcome all the alumnus who are joining us, as well as the new members of the AIMEP program for 2021. I first became involved with this program over 7 years ago as a participant from Melbourne in Australia. And although it wasn't my first trip to Indonesia, it was my first experience. Really, I discovered firsthand the complexity of the diversity within a country that, for the most part in Australia, is understood to be very monocultural, and there being just one representation or version of what it means to be an Indonesian. And clearly there's not. And I think for me that was an enormous learning that informed my work in the diversity and inclusion space, and continues to from the engagements that I have every year when I meet cohorts of participants. I hope, inshallah, that if it's possible, this year I can meet some of you again. I would look forward to that opportunity, but I wish you well with this experience. I hope that it brings you an experience of Australia that might contradict some stereotypes that you have about us as a country and us as a people. And within meeting Australian Muslims, I hope this also can maybe correct some misconceptions that you might have, or indeed confirm them. I'm not sure. It will be an interesting experience, no doubt, and I wish you every success with this. And to all the organisers that have made this program what it is, thank you so much. I think Australia's location in the geopolitical world, being where it is, means our alliance with Indonesia is not just something that's positive for us in a cultural way, because of course it is, but it's strategically such an important relationship, which these events will, I believe, continue to make an incredibly positive experience for both countries. All the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Tasneem for the greetings, dan kami harap peserta tahun ini dapat bertemu lagi dengan Tasneem dan teman-teman alumni yang lain di Australia, insya Allah. Nah, mungkin di antara teman-teman calon peserta AIMEP 2021 sudah penasaran bagaimana program AIMEP tahun ini akan dilaksanakan secara virtual. Untuk memberikan penjelasannya, kami akan mengundang Peter Gould dari Sydney, Australia. Beliau adalah founder dan Chief Design Officer dari Gould Studio. Bersama tim Gould Studio dan tim Australia Indonesia Connection, mereka telah bekerja keras untuk membuat program online yang interaktif dan sangat menarik. Mr. Gould, please welcome, and the floor is yours. Thank you, Marini, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's so wonderful to meet all of you here, and welcome to this gathering. It's been such a beautiful experience already to hear all these great speakers and bring back some wonderful memories from the various MEP programs over the years already. I can see some great people online. I can see that we've already had some excellent chats and conversation already happening. So what a blessing to be part of this online gathering, and I'm really appreciative of being part of that.
So what a special moment we have. I know there's already some people reconnecting after some years, and there's some great conversations already reflecting on this beautiful program. And I think the AIMEP program is such a wonderful and unique and well-designed opportunity that has touched the lives of so many people over the years. And I think it's been incredible effort from people like Rowan and Brina and an amazing team of people from Australia and Indonesia that have built this wonderful momentum and so many beautiful experiences and connections that have happened over many years. So I'd like to actually just share a few of my own personal favorite memories from these wonderful programs over the last few years. And Alhamdulillah, I feel very blessed and fortunate to have had some great experiences and connections. So you recognize some of the people maybe in some of these photos, and some are in Australia and some are Indonesia. And it's just been really a success of the program that I think has connected and facilitated these very, very honest and genuine connections between people. And I've been very grateful to have been able to meet some wonderful people through the program here. And it's without really having a program like this, not being able to have those opportunities. So I know each of you have wonderful memories and experiences and have built some lifelong relationships through the program. And you can see some photos here already. And it's really been such a special journey to also see others connect and see people's with their experiences, how they might have changed their understanding and grown some very genuine relationships that have lasted many years and grown. So it's been wonderful for myself and my team, and many people I know speak so well of the program because through it, they've been able to learn, share and connect, and then become role models and ambassadors for their other friends. So I think I can't imagine how many hearts have been connected, but so many. And just there's a last couple of good memories here that I've had through the program. And I have to say, I'm very, very excited because how we thought last year or this year, how can we continue this positive momentum during a difficult time with COVID? And we thought, let's come up with a program that can help people grow and keep building the spirit of the AIMEP program, but do that in a virtual way. So everyone on the call, I have to say you're in for a special treat. There's a really exciting announcement, which is that the AIMEP program this year is going to be virtual. And there's been a lot of effort to design a really great, interactive, beautiful program that would still facilitate those special connections that we all appreciate through having this. So I'm going to hit play on the video that will announce what the virtual program will be like, and can't wait to connect with you after that video. Associate Professor Halim Rain here from the School of Humanities, Languages and Social Science at Griffith University, and I'm also a member of the Griffith Centre for Social and Cultural Research. I'm looking forward to meeting you all soon for the AIMEP program. See you soon. Bye. Assalamualaikum everyone, my name's Asmat Hilal here from Football United and Creative Chances. I very much look forward to seeing you all for the AIMEP online program. See you soon, inshallah. Assalamualaikum, selamat pagi. My name is Shireen Hassan from the Islamic Community in Australia, and I'm so looking forward to joining you for the Australian Indonesia online program. See you soon. Assalamualaikum. Salam, it's Sunita Magili here from Mahabba Institute for Peace and Witness. Looking forward to seeing you all on AIMEP online program. See you.
Hello, my name's Fealy. I'm the chair of the Australia-Indonesia Institute, which oversees the Muslim Exchange Program. I'd like to give you a very warm welcome to this pioneering online version that we're going to have over the next few months of the Muslim Exchange Program, and I'm looking forward to being involved in it and to meet you. Thank you. So guys, we have a really exciting program lined up, and as you can see, there's some familiar faces that have been such an amazing part of this program, and they will continue into the virtual program. So we really have tried to design a program that captures the spirit and the beauty of those connections that are made, but using a whole range of exciting ways to connect online and have interactive experiences online, not just through Zoom, but we have designed some special types of experiences that will make it engaging and fun, having different ways to connect and learn with each other. So the lucky participants that will be able to join this program should be really in for a treat, have access to some really inspiring, high quality experiences and learning, and a great way to share and connect, just that always have happened in the past, like many of you joining. Now we have the opportunity to do that virtually as well, using remote type of technology. So it's a really fantastic opportunity. So what I would like to ask everyone to do after this, or as soon as you like, is to start sharing that link. What we would like is for you to recommend people and share that link who can join the virtual program. And the good news is now they can be anywhere, and they'll have access to some excellent speakers, access to some excellent people in both Australia and Indonesia. So we would love you to share the link around, help promote it, and start applying. So the application link is actually live. So even from today, but even anytime this week, is to start applying and recommend people you think would benefit from this program. And I'm pretty sure, looking at this, the content that's lined up, it's going to be a wonderful learning program, and it's going to be really enjoyable, and will challenge people. It'll make people think and continue that spirit of AIMEP that's been going for many years. Let's grow that, and let's keep sharing with each other and keep building these beautiful connections between Australia and Indonesia through the AIMEP program. So that's it from me. Thank you so much for joining as well. And I'll hand you back to Marini now. Ya, thank you Peter, dan memang sangat menarik sekali. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut serta, langsung saja daftarkan diri Anda di web AIMEP, yaitu www.aimep.com.au. Baik, kita sudah hampir sampai di penghujung acara sesi pertama hari ini. Untuk pembicara terakhir adalah penyampaian pesan dan kesan, a message from former Australia Ambassador, dan salah satu pengurus awal AIMEP, last but not least, Mr. Philip Knight. I will remember how 20 years ago, Professor Merle Rickliffs, now sadly no longer with us, asked me to participate in a new Australia-Indonesia Muslim exchange. And I remember on that first visit, there were just 2 participants. Soon after, we had larger numbers. I will remember how 20 years ago, Professor Merle Rickliffs, now sadly no longer with us, asked me to participate in a new Australia-Indonesia Muslim exchange. And I remember on that first visit, there were just 2 participants. Soon after, we had larger numbers. And I also remember driving in to our capital city in Victoria early one cold Sunday Melbourne morning, when one of the Indonesian participants, newly arrived, felt compelled to ask, "But where are all the people?" Well, she soon met quite a few, and indeed it's clear that over the years the program has gone on to touch very many people indeed in both our countries. The program's flourished and got stronger and enriched many lives, both those of the participants and those of the hundreds of people they become involved in through the various visits.
The many and enduring connections and friendships which have developed between alumni have been a particularly satisfying product of the exchange, and it's perhaps a unique feature of a program which has established itself as a key element in the people-to-people relationship between Australia and Indonesia. I'm sure the open, friendly, respectful explorations and exchanges that have marked the program to date will continue within the virtual format now being proposed for this year. So I send my own greetings to the many alumni who I've met over the years, and I send my best wishes to all of you who are about to join the program for 2021. I hope you'll benefit from the program, and I'm sure you'll all enjoy it. Thank you so much Mr. Philip Knight, dan kami yakin peserta akan sangat enjoy dan mendapat banyak manfaat dari program AIMEP Virtual 2021. Tidak lupa kami ingatkan kembali informasi pendaftaran dapat diperoleh di web AIMEP yaitu www.aimep.com.au. Silakan kunjungi dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Sekarang kita sudah hampir pada akhir acara sesi pertama hari ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami ucapkan atas nama panitia acara untuk seluruh pengisi acara, special guest, alumni AIMEP, dan tentu saja para audiens kami di Indonesia maupun di Australia. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, bahwa acara akan terbagi menjadi 2 sesi, dan alhamdulillah sesi pertama telah selesai, dan kami lanjutkan ke sesi kedua yang akan berlangsung secara tertutup untuk para alumni AIMEP. Untuk itu, bagi para alumni yang telah mendaftar, kami mohon untuk tidak keluar dari Zoom dulu, karena sesi kedua akan segera hadir, yaitu sesi diskusi setelah sesi pertama ini ditutup. Untuk para hadirin calon peserta AIMEP 2021 dan audiens kami di Facebook, kami sampaikan terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di program AIMEP Virtual 2021. Untuk sementara, kami akan akhiri siaran langsung ini dan terus update kegiatan dan informasi AIMEP di seluruh media sosial kami, Instagram, Facebook, Australia Indonesia Muslim Exchange Program, dan website www.aimep.com.au. Sampai jumpa kembali.